Miss Malvin Awang Saudi, the Deputy Minister of Foreign Affairs Malaysia, who is also the Member of Parliament for E218 CBP, accompanied by distinguished guests and members of the organizing committee, as he joins us once again for the continuation of tonight's program. Our guest of honor will be accompanied by the Manchester Beats of Gentak Pampat, performed by the Moonsan Laban Group, and simply welcome representing the rich cultural heritage of our people from Dayak Association Miri. Ladies and gentlemen, please join us in welcoming our guest of honor back with a warm round of applause. Berikan kaya gemuruh untuk performan kita yang berhormat Dato' Nukanis Malvin Awang Saudi pada malam ini. Tepuk kali. Peserta penama nomor 1, Angelique Rurat Raya. Contestant number 2, Clarissa Mary Mujan Desmond. Mewakili Persatuan Kebangsaan Kenyah Sarawak, Angelique Persatuan Kayan Sarawak. Seterusnya, Claire Rina Anak Seman, Persatuan Melanau Miri. Next is Ralia Unang, representing Persatuan Perawan Sarawak. Farah Afida binti Merani, Persatuan Masyarakat India Belakang. Virginia Betsy Freddy, Persatuan Perawan Sarawak. Gasolina Anak Anggu, Persatuan Lakimu Sarawak. Wang Mei dari Miri. Ivy Anshua dari Miri. Chen Tiong Woki dari Miri juga. Nazila binti Jafar Sedik, Persatuan Kedayan Miri. Binti Grand Jenny Sama Anna Harrison dari Kuching. And last but not least, Olivia Castle Anak Bilik, Dayak Bidayo National Association Miri. Itu dia 13 finalis Miss Tesomonio 2026 Angelina. Peserta, tapi hanya satu mahkota untuk dimenangi, betul Mami? Betul Angelina, and they look absolutely stunning this evening Angelina. That's true. Months of preparation, dedication and passion have all led to this very moment. So this evening they represent more than beauty, she represents tradition, values and rich cultural identity of Borneo. With their unique story and proud cultural heritage and confidence to shine on this prestigious stage tonight. These extraordinary young women have embarked on a journey that celebrates not only beauty, but also diversity, tradition, and the spirit of Borneo. Ladies and gentlemen, once again let's show our appreciation and encouragement by giving all our finalists a big round of applause once again. Beri tepukan untuk finalis kita. Kita akan berkenalan dengan mereka
sebentar saya lagi, one by one, alright? Ataupun two by two nanti, ya. Ini adalah grup yang pertama. Wow, they're very, very beautiful. Ya itu dia. Ladies and gentlemen, please welcome our contestant number one. Angeline Ruran Ryan. Boleh dibukakan gemuruh kepada semua peserta-peserta kita. Contestant number two, Clarissa Mary Mujan Desmond. Karina Anasaman. Claudia Unya. Itu dia empat on stage with us di sini, dan juga last but not least Farah Afika binti Marani. Absolutely stunning, ladies and gentlemen. Don't you think they look absolutely stunning this evening? Yes, indeed, lots of preparation, dedication, and passion have all led to this very moment. May we give our first five finalists another huge round of applause. Itu dia Angeline, Clarissa, Claire, Claudia, dan juga Farah dari kanan ke kiri Anda, alright? Oh, cantik-cantik pakaian mereka, ada yang berwarna hitam, merah, ya, konsep kebudayaan di Sarawak. Alright, sekali lagi beri tepukan untuk Angeline, Clarissa, Claire, Claudia, dan juga Farah. Kita akan bersama dengan empat orang yang seterusnya, atau 5 orang seterusnya. Ladies and gentlemen, Tepuk jari dengan Fidelia Fancy Frankie. Wow, mengenakan pakaian berwarna emas. Kita akan memperkenalkan sekali lagi mereka sebentar saya lagi. Fidelia Fancy Frankie dari kanan, Yasinda Anak Anggu, Huang Mei, dan Ivy Eng Shu Eng. Sekali lagi penyokong empat finalis kita penampilan di atas pentas. Let's hear it from Fidelia Fancy Frankie, Yeselina Anak Anggu, Huang Mei, and Ivy Eng Shu Eng. Empat orang peserta di atas pentas. Wow, cukup cantik mereka, Angelina. sangat menawan. Saya pun terpesona. Ya, betul. Saya pun cukup terpesona. It's gonna be very hard for the judges in Betul. Malaysia. Yes, yes. So our contestant, they can take their sweet time on stage because our judges will look at their beauty overall.
prestigious stage nowadays. These extraordinary young women have embarked on a journey that celebrates not only beauty, but also diversity, traditions, and spirit of Borneo. Wow. Indeed, they are beautiful. Yes, indeed. Cantik-cantik mereka. Cantik kan? Ya, dari berbagai kaum dan etnik dari bagian Miri, mereka mewakili persatuan mereka dan juga mewakili etnik masing-masing. That's right. These are the faces of Borneo. Betul, itu dia. Ladies and gentlemen, let's show our appreciation and encouragement by giving all of our finalists a huge and well-deserved round of applause. Sekali lagi tepuk jari kepada semua finalis kita. And contestant number 2, Clarissa Mary Mujang Desmond. Angeline presents Legacy in Blue, a contemporary dress inspired by heritage reimagined to modern elegance, symbolizing culture growing beautifully into the present. This beautiful creation was lovingly designed by her mother, Eni Baun Imam. Along her side is Clarissa wearing halo, lines of continuity inspired by the Kenyang halo motif, symbolizing the living essence of culture that continues to evolve while holding firmly to its ancestral roots. Alright, sedikit sebanyak ini Angeline, Kayan Klabit, 22 umurnya, merupakan pelajar kecil University Malaysia, boleh berbahasa Malay English Kayan Klabit, dan she is to build career with TV Sarawak, with her media skills and contributing the growth of Sarawak media industry. Life motto: make a difference wherever you are with whatever you have. Dan Clarissa Mary Mujang berbangsa Kenya, 24 tahun, account assistant Sarawak Opera Berhad, dan merupakan pelajar Universiti Teknologi Mara UiTM di Hatiku, berbahasa Kenya, Kayan, bahasa Malaysia dan juga Inggris. Dan goal to continue learning and growing while contributing positively wherever life leads. Motto kehidupan: stay true to what grounds you. Ladies and gentlemen, representing to you contestant 1 and contestant 2, Angeline Ruran Ryan and Clarissa Mary Mujang Desmond. Let's invite Angeline to introduce herself tonight. Saya lebih menitam lim. My name is Angeline Ruran Ryan, 22 years old, Kayan Mixed Klabit, representing Persatuan Kayan Sarawak. Itu dia, Angeline. Cukup cantik, merupakan pelajar kecil University Malaysia. next we welcome our contestant number 2, Clarissa Mary Mujang Desmond. Dipersilakan. Selamat datang na ikamong. My name is Clarissa Mary Mujang Desmond, Kenya, from Kampung Mangsan Baram, representing Persatuan Kebangsaan Kenya, Sarawak. Itu dia, Clarissa Mary, Kenya, pelajar UiTM di Hatiku. So once again, tepuk jari kepada Angelina
Pieng, a symbol of elegance among Melanau women. Iconic elements such as the black color palette, red sonke, and 9 golden buttons are preserved with a modern touch, symbolizing a heritage that continues to live across generations. Meanwhile, Claudia presents Princess of Hornbill, inspired by the Kunyalan, the iconic symbol of Sarawak. This contemporary ending gown pays tribute to the rich heritage of the Orang Ulu community, featuring traditional Orang Ulu motif that symbolize unity, strength, and cultural identity. Adorned with intricate handmade beadwork lovingly crafted by her mother, each bead represents a generation of artistry, dedication, and family heritage. Sedikit sebanyak mengenai Clarina dari Persatuan Melanau Miri, 27 tahun, berbangsa Iban, berbahasa English, bahasa Malaysia dan juga Melanau, honoring and preserving Sarawak's heritage while inspiring future generation is her goal. Dan life motto, know your roots and grow beyond them. My name is Clarina Anasuman. I'm Melanau Mixed Iban, and I'm representing Persatuan Melanau Miri. Beri tepukan untuk Clarina Anasuman, Persatuan Melanau Miri, berbangsa Melanau dan Iban. Ya, itu dia. Seterusnya, kita mempersilakan Claudia Unyang dari Persatuan Berawang Sarawak, berbangsa Berawang dan Kayan, berumur 22, bekerja sebagai airborne stewardess, belajar di College Vocational Miri dan berbahasa Kayan, Berawang, Iban dan juga bahasa Mandarin to pursue deeper expertise in this field while advancing her career and staying committed to her beloved family is her goal. Salam tabi bahasa Nyon Berita. My name is Claudia Unyang, 22 years old, proudly representing Persatuan Berawang Sarawak. Itu dia. Beri tepukan untuk Claudia Unyang. Claudia's life motto to grow into a confident, successful woman who inspires others through kindness, faith, and perseverance. Continuing our showcase, please welcome contestant number 3. And contestant number 6, Fidelia Fancy Frankie. Farah presents a contemporary dress inspired by the Bakong traditional attire, inspired by the latest fashion trends of the modern kurung. This creation embraces contemporary fashion while incorporating traditional elements of the Bakong community's cultural heritage. It represents a harmonious blend of tradition and modernity, preserving cultural values while adapting to current fashion trends. Fidelia shines in the midnight gold sequin evening gown. Each stitch follows traditional Orang Ulu patterns, symbols of strength, prosperity, and harmony with nature. Crafted with patience and dedication, one bead at a time, the gown shines like the night sky illuminated with golden fire. Itu dia sedikit sebanyak mengenai pakaian yang mereka bagakan pada malam ini. A little bit about Farah Afika dari Persatuan Masyarakat Ideal Bakau, berbangsa Melayu, 25 tahun, bekerja sebagai restaurant manager, pernah mengaji di College Vocational Miri, boleh berbahasa Malaysia dan juga Inggris. And she plans to be financially independent and provide a better life for her and her family. Life motto, do good and good will come back to you. That's right. Very nice life motto. Betul tu. Manakala Fidelia dari Persatuan Berawang Sarawak, Melanau dan Berawang, yaitu bangsa beliau, 18 tahun, seorang STPM student di College Tun Dato' Tunku Haji Bujang,
goal beliau adalah pursuing career as a stewardess. Any particular arrangement Yep, of that's true. alphabetical or any points arrangement? Yep. Alright, we just list it down here. First contestant of top 5. Dia duluan. Nasa cutting. Alright, representing the division of Kuching, number 12, Fitagro Genevieve sama Anna Harrison. Congratulations, Integro. The next contestant joining the top 5 is Next contestant for top 5, representing Persatuan Kebangsaan Kenyah Sarawak, Clarissa Perry Mujan Desmond. congratulations, Clarissa. There's only 3 spots left. Yes, just for left. Who would it be? Right, the third contestant securing her place in the top 5 is Representing Dayak Bidayuh National Association MIRI, Bolivia Custom Anna B.A. Contestant number 30. Ladies and gentlemen, 2 spots remain. The cycle continues. Yes. The next contestant advancing into the top 5 is The fourth one this Yeah, the evening. fourth one. Representing the Chinese and Bisaya community from MIRI, Ivy Ng Shuer. Contestant number 9. And now, the final name joining our top 5 finalists of Miss Taste of Borneo Cultural Carnival 2026 is Representing Persatuan Lakiput Sarawak, number 7, Geselina Ana Anggo. There you have it, top 5 finalists. Congratulations to our top 5 finalists. Ladies and gentlemen, give them a big round of applause. Has the power to make a lasting impression. For this final round, our top 5 finalists will be assessed based on their intelligence, communication skills, and ability to express their thoughts with confidence. The intelligence category carries a total of 20%, consisting of 3 key areas: expression, which carries 5%, projection and articulation. One question from a ball to keep up with the numbers that will be drawing, the number of questions that will be drawing this evening. Alright, so I'll be going on stage. Alright, good luck to all the finalists Bakul yang mengandungi handicraft kita. Alright, kita mempersilakan peserta pertama kita untuk sesi soal jawab bersama para juri kita. Contestant nomor 12, peserta nomor 12, Fitagro Genevieve Sapa Anna Harrison. Dipersilakan. Tepuk jari kakak Fitagro. Alright, kita akan bersama-sama dengan Fitagro pada malam ini. Okey, kita akan buka soalan. Baiklah, Fitagro, Anda akan menjawab soalan nomor 4 di dalam bahasa Inggeris ataupun bahasa Malaysia. Bahasa Malaysia. Bahasa Malaysia. Alright, Angelina? Soalan nomor 4 ya. Ya, soalan nomor 4. Alright. Pada pendapat Anda, bagaimanakah kecerdasan buatan AI dapat membantu memelihara, mempromosikan dan memperkasakan aktiviti budaya serta warisan? Saya ulangi. Pada pendapat Anda, bagaimanakah kecerdasan buatan AI dapat
membantu memelihara, mempromosikan dan memperkasakan aktiviti budaya serta warisan. Terima kasih MC atas soalan tersebut. Bagi pendapat saya, AI mampu membantu kita dalam memberi banyak maklumat. Sebagai contoh, kita dapat memberikan dan mendapatkan maklumat melalui AI. Oleh sebab itu, janganlah kita menggunakan AI dengan tidak baik. Terima kasih. Itu dia, beri tepuk tangan untuk Vincent Grow dengan soalan dan jawapan berkaitan dengan AI, Artificial Intelligence, ataupun kebijaksanaan buatan AI pada malam ini. Next contestant number 2, Clarissa Mary Mujan Desmond. Dipersilakan. Bersama Clarissa pada malam ini. Soalan nomor 7, Clarissa, Anda ingin menjawab dalam bahasa Malaysia ataupun bahasa Inggris? English. Alright, Angelina? English. Number 7. Alright, question number 7 is, what does your culture mean to you? I repeat, what does your culture means to you? Good evening, selamat ngetau to our honorable judges, MC, and ladies and gentlemen that attending tonight. My answer will be, the cultures means so much to me since it taught me about the culture, diversity, unity, respect, resilience, humility in us. This means that we can live together even though despite of the differences and variety of culture. Thank you. Itu dia, beri tepuk tangan sekali lagi untuk Clarissa. Dua telah pun menjawab soalan masing-masing. Kita teruskan ke peserta yang ketiga, top 5. Kita mempersilakan Volibia Kasten Anak Billy untuk bersama dengan kita mencabut nombor soalan yang akan diajukan. Soalan nomor 8 dalam bahasa Inggris ataupun bahasa Malaysia? Bahasa Malaysia. Alright, dalam bahasa Malaysia, soalan nomor 8, Angelina. Soalan nombor 8 berbunyi, apakah makanan tradisional yang paling melambangkan budaya anda dan mengapa? Saya ulang, apakah makanan tradisional yang paling melambangkan budaya anda dan mengapa? Dipersilakan. Selamat malam dan terima kasih pengacara majlis atas soalan tersebut. Makanan tradisional Bidayuh yang perlu dipromosikan adalah pogang. Pogang merupakan makanan yang dimasak di dalam bulok sama seperti lemang, tetapi ianya tidak menggunakan lapisan daun pisang. Itu saja. Sekian, terima kasih. Itu dia, beri tepuk tangan untuk Volibia. Peserta nomor 13 telah menjawab soalan. Seterusnya, kita mempersilakan top 5 yang keempat bernombor 9. Kita mempersilakan Ivy Anshuer. Kita mempersilakan Ivy untuk mencabut nombor soalan yang bakal diajukan dan bakal dijawab oleh Ivy pada malam ini. Okey, nombor 2, Ivy, would you?
bahasa Malaysia. Alright, bahasa Malaysia, soalan nomor 2, Angelina. Baik. Soalan nomor 2 berbunyi, pada pendapat anda, apakah inisiatif yang patut diperkenalkan oleh Carnival Taste of Borneo bagi meningkatkan lagi impaknya serta pengalaman para pengunjung? Saya ulang soalan nomor 2. Pada pendapat anda, apakah inisiatif yang patut diperkenalkan oleh Carnival Taste of Borneo bagi meningkatkan lagi impaknya serta pengalaman para pengunjung? Terima kasih atas soalan yang diberi. Pada pendapat saya, pengunjung perlulah mengadakan aktiviti seperti ini, seperti Miss Taste of Borneo untuk menarik perhatian lagi generasi ramai, terutamanya generasi muda yang semakin lupa tentang warisi Borneo ini. Dengan mengadakan Queen Taste of Borneo seperti ini, kita dapat menarik perhatian lebih ramai dan seterusnya dapat memupuk perpaduan. Terima kasih. Itu dia, beri tepuk tangan sekali lagi untuk Ivy Anshuar menjawab soalan kepada para juri pada malam ini. Dan top 5 yang terakhir kita mempersilakan bernomor 7, Gasolina Anak Anggu. Dipersilakan mencabut nomor soalan yang akan diajukan untuk anda. Okey, ini adalah soalan nombor 6 di dalam bahasa Inggeris ataupun bahasa Malaysia. Bahasa Malaysia. Bahasa Malaysia, soalan nombor 6. Dipersilakan Angelina. Soalan nombor 6 berbunyi, jika anda boleh mengajar semua orang satu frasa dalam bahasa ibunda anda, apakah frasa tersebut? Saya ulang, jika anda boleh mengajar semua orang satu frasa dalam bahasa ibunda anda, apakah frasa tersebut? Dipersilakan. Terima kasih atas soalan tersebut. Bagaimanakah saya mengajari semua orang untuk mempelajari bahasa ibunda saya, iaitu bahasa Kipu? Saya mengajari semua orang dengan memperkenalkan bahasa Kipu dengan datang ke kampung kami. Dengan contoh, mereka akan kenal dan akan terbiasa dengan bahasa Kipu. Sekian, terima kasih. Itu dia Gasolina Anak Anggu telah menjawab soalan yang telah diajukan kepada beliau pada malam ini. Thank you very much. Let's give our finalists a warm round of applause once again. Beri tepuk tangan sekali lagi untuk Vintegro, Clarissa, Bolivia, IVL dan Gasolina. Top 5 finalis kita pada malam ini. Each of you has demonstrated confidence, intelligence, and the ability to express your thoughts with sincerity and grace. And with that, we'd like to invite our top 5 finalists to return to the backstage. And this is the Cultural Carnival 2026. Next, we'd like to invite once again Madam Julia Rosia Muhammad Alwi. After this, the founder of Lia Asia Beauty, to receive certificate of appreciation of sponsorship from Yang Terhormat It's alright. Okay. It's very hard to make decisions. I can Yes, of course. Right? Once again, 5 of our finalists. Could the winner be? Alright, we have top 5 finalists: Vintegro, Clarissa, Bolivia, Ivy, and Gasolina. Any one of them will be the winner. Alright, as we proceed for the consolation awards later on, as we see kita pada malam ini, seperti yang Angelina
kongsikan bersama tadi, mereka akan menerima RM250 beserta CJ penyertaan untuk hadiah sagu hati in appreciation of their dedication, courage, and outstanding representation throughout the competition. The recipients of the Constellation Award dari peserta kita ingin mempersilakan Constellation yang pertama, Farah Afika binti Marani, dipersilakan. Itu dia. Seterusnya kita mempersilakan Angelina Chen Tiongpong Yi. untuk menerima hadiah sagu hati dari tetamu hormat kita yang berhormat Dato' Lukan Isman, Chen Tiongpong Yi, dipersilakan. Seterusnya, kita ingin menjemput Clarina Anak Seman Seterusnya kita ingin menjemput Angelin Ruran Ryan untuk menerima hadiah sagu hati Seterusnya, kita ingin menjemput Fedilia Fancy Frankie untuk menerima hadiah sagu hati. Seterusnya kita ingin mempersilakan Nazira binti Jafar Sedik Seterusnya, kami ingin menjemput Wang Mei Seterusnya kita menjemput Claudia Unyang itu dia, kita telah pun umumkan 8 sagu hati. Kita ada 2 lagi sagu hati daripada top 5 ya. Kita mempersilakan tempat kelima jatuh kepada Gasolina Anak Anggu. Nama yang kita tidak sebutkan akan bakal bersama dengan kita untuk top 3 nanti ya, Juna. Dan tempat keempat jatuh kepada Figaro Genevieve Sabah Anak Harrison. Maksudnya kita ada 3 yang belum kita sebutkan nama mereka. Itu dia. Congratulations ladies and gentlemen, another round of applause for Constellation Award recipients pada malam ini. Ditemukan untuk pemenang-pemenang sagu hati kita pada malam ini. Mereka semua pemenang ya, cuma kita mesti memilih 3 top 3 pada malam ini. Betul. Ya. Thank you, Yang Berhormat Dato' Lukan Isman bin Awang Sauni for presenting the Constellation Awards and for sharing this special moment with our contestants. And now ladies and gentlemen, we have arrived at the most anticipated moment of the evening. The And- moment, Yeah. the moment where we recognize the remarkable achievement of our finalists and reveal the top 3 winners of Miss Taste of Borneo Cultural Carnival 2026. With that,
will be witnessed by our guest of honor, Yang Berhormat Datuk Lukanisman. We respectfully invite Datin Jennifer Janin, Chief Advisor of the Dayak Association Miri, to present the prizes for our top 3 winners. The result have been carefully decided by our panel of distinguished judges after thorough evaluation of each contestant confidence, cultural representation, stage presence, and overall performance. The decision is final. Tonight, we celebrate not only the winners, but every contestant who has shared their stories, heritage, and passion on the stage. Ya, yang bakal disaksikan oleh tetamu kehormat kita Yang Berhormat Datuk Lukanisman yang akan menyampaikan hadiah-hadiah tempat 3 tempat utama yang disampaikan oleh Datin Jennifer Janin sebentar sekali lagi. Jeng sedikit cue dulu. Okey, beliau berbangsa Cina Bisaya, umur 20 tahun. Kita mempersilakan dari Miri, Ivian Shua. Tempat ketiga, second runner up, Ivian Shua. Dipersilakan. Tanya kepada Ivy of Shua. Itu dia. Beliau telah memenangi tempat ketiga Miss Taste of Borneo Cultural Carnival 2026. Ya, kita akan mempersilakan tempat ketiga nanti berdiri di hadapan tepi dahulu. Baik, di hadapan tepi dahulu. Kemudian tempat kedua akan berdiri di sebelah tepi kanan dan kiri juga nanti. Ya. Tadi kita ucapkan beri tepuk tangan untuk Ivian, tempat ketiga, Miss Taste of Borneo. So we only have 2 finals remain. Both have demonstrated grace, confidence, intelligence, and unwavering pride in representing their culture. Alright, tanpa membuang masa, kita akan mengumumkan tempat kedua, betul? Ya, maksudnya nama yang kita tidak panggil itu Adalah pemenang pada malam ini. Tempat kedua membawa pulang wang tunai RM1,500 trofi, sash dan juga sijil, dan menjadi ambassador ataupun duta official ambassador, alright, of Miss Taste of Borneo Cultural Carnival 2026. So without further ado, ladies and gentlemen, first runner-up Miss Taste of Borneo Cultural Carnival 2026 goes to, kita bagi cue dulu. Mana dia? Okey. Berumur 26 tahun, Iban Bidayo dari Dayak Bidayo National Association. Kita mempersilakan Bolivia Kasten Anabile. Tempat kedua. Congratulations, Bolivia Castan Anabile. Wow, itu dia. Tak lain tak bukan, kita sudah tahu siapa juara pada malam ini. Tempat kedua, Bolivia Kasten Anabile. Terima kasih. Dan Tania. Itu dia mengapa bersama dengan tetamu kehormat kita Yang Berhormat Datuk Lukanisman dan juga Datin Jennifer bersama dengan Dev kenamaan kita pada malam ini. Itu dia. Alright. Dan last but not least, which means Our remaining finalist is your Miss Taste of Borneo Cultural Carnival 2026. Congratulations, Clarissa Mary Mujan Desmond. Woo! Itu dia juara kita pada malam ini. Our newly crowned Miss Taste of Borneo Cultural Carnival 2026 will receive 2,000 ringgit in cash, official crown, trophy, sash, certificate, and a beautiful bouquet of flowers, and will proudly represent the beauty, unity, and cultural heritage of Borneo throughout her reign for 1 year or 2 years, until the next Taste of Borneo. That's true. Ladies and gentlemen, we present to you Itu dia. Bersama disaksikan oleh tetamu kehormat kita Yang Berhormat Datuk Lukanisman, dan disampaikan oleh Datin Jennifer Janin, juga dibantu oleh Madam Jacqueline Selaka untuk memahkotakan
the winner of Miss Taste of Borneo Cultural Carnival 2026. Itu dia. Alright, sekali lagi kita mempersilakan juara kita pada malam ini, Clarissa Mary Mujan Desmond. Baiklah, kita ingin menjemput tempat kedua dan ketiga juga bersama-sama ambil gambar selepas ini. Alright, kita ambil gambar dengan juara dahulu. Alright. Okey, tempat yang kedua dan ketiga boleh bersama-sama berdiri di tengah-tengah bersama dengan tetamu kehormatan kita yang berhormat Datuk Lukan Isman dan juga tim-tim kenamaan kita. Itu dia. Alright, later on we invite all our contestants together lining up in front together with our guest of honor and of course our distinguished guests. Dengan ini kita mempersilakan semua finalis kita tampil ke hadapan, di tepi pun boleh, right, agar anda semua dapat dilihat. Alright, come closer, come to the front and come closer. Maybe you can lean a bit your body so that everyone will fit the whole stages. Okay, itu dia. You can make V-shape. Ya, a little bit of V-shape pun boleh ya. Di kiri kanan, right, left and right pun boleh. Siapa yang di belakang tu left and right. Ya, itu dia. Okay, supaya kita dapat masukkan semua sekali pada malam ini. Alright, itu dia sekali lagi kita mengumumkan juara Miss Taste of Borneo Cultural Carnival 2026, Clarissa Mary Mujan Desmond. Tempat kedua, Bolivia Karsten Ana Bile. Dan tempat ketiga, Ivy Ashua. Wow, itu dia. Wonderful. Nampaknya semuanya telah pun selesai. Thank you, Datin Jennifer.